Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pagi hari ini kita mau membahas bagian ketiga, yaitu la négation et l'interrogation numéro 1. Nih, l'interrogation, la négation et l'interrogation numéro 1. Buat teman-teman yang belum menyaksikan video-video sebelumnya, kita membahas le verbe être sama l'adjectif numéro 1. Kali ini kita mau membahas la négation et l'interrogation numéro 1. Di sini ada dua subpokok bahasan yang dibahas, yaitu ne pas, moi aussi, moi non plus, kemudian qui est dan qu'est-ce que c'est. Kita mau lihat yang pertama, ne pas, moi aussi, moi non plus. Nah, kita lihat bagian gramernya. Nah, nih, negation. Negation. Negation itu artinya kalimat negatif. Di sini ada tiga. Kalimat negatif yang paling sederhana itu adalah ne, kemudian ada verbenya di tengah, sesudah itu ada pas. Di depannya ini sebenarnya ada sujet. Jadi sujet, kemudian ne, verbenya yang dikonjugasikan, kemudian ditambah dengan pas. Itu yang dinamakan dengan kalimat negatif atau la négation. Kita tulis ya, ada sujet, tambah ne, kemudian verbe conjugué, kemudian pas, dan keterangannya apa. Nah, ini bukan clavier français, jadi aksennya harus ditambahkan secara manual. Sujet plus ne, verbe conjugué plus pas. Nah, sebenarnya dalam bahasa Prancis yang paling penting itu atau negatifnya itu adalah pas-nya sih. Ini pas yang paling penting. Tapi kalau di tulisan, ne menjadi penting juga. Seperti contohnya di sini, je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Kadang-kadang ne-nya itu tidak dibaca. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Kadang-kadang ne-nya benar-benar nggak dibaca. Je suis pas français. Je suis pas marié. Gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya pak-nya ya. Ingat-ingat. Tapi kalau dalam tulisan seperti ini, ne-nya ditulis. Je ne suis pas français. Vous êtes français? Pertanyaannya, apakah Anda orang Prancis? Non, je ne suis pas français. Je suis indonésien. Et vous? Vous êtes français? Gitu. Je ne suis pas marié. Pertanyaannya, vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Je suis célibataire. Et vous? Walaupun pertanyaan ini pertanyaan tentang situation de famille atau status pernikahan itu ce n'est pas très poli, tidak begitu sopan ya. Kalau kita mau jodohkan sama leson kita yang kemarin, français sama marié ini dua-duanya merupakan adjektif maskulin. Oke, tapi kita tidak belajar itu. Kita sekarang belajar la négation. La négation itu sujet ditambah ne, kemudian ada verbe conjugué, dan ditambahkan pas. Kemudian keterangannya apa? Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Kata kerja yang dikonjugasikan adalah kata kerja être di sini. Kita tulis ini kata kerja être. Être artinya to be. Dia ketemu sama je menjadi je suis. Kalau positif, je suis français. Je suis marié. Négative, je ne suis pas français. Je ne suis pas marié. Gitu. Kemudian di sini ada moi aussi dan moi non plus. Jadi ini la négation sama jawaban dari la négation itu. Kalau moi aussi itu merupakan confirmation, une affirmation atau confirme une affirmation. Dia mengkonfirmasi satu pernyataan. Tuh.
Affirmation adalah pernyataan yang positif berarti ya. Kita tulis affirmation itu yang positif. Kalau moi non plus confirme une négation, dia mengkonfirmasi kalimat negatif. Kalimat negatif kita tulis di sini minus. Satu-satu. Moi aussi. Je suis marié. Kemudian lawan bicara menjawab atau membalas, moi aussi. Saya juga. Positif, positif. Je suis français. Ah bon, moi aussi. Tuh, saya orang Prancis. Oh ya, saya juga. Gitu. Tapi kalau yang di samping moi non plus, dia confirme une négation. Je ne suis pas marié. Moi non plus. Saya juga tidak. Atau saya tidak menikah. Saya juga tidak. Moi non plus. Walaupun contohnya agak aneh ya. Je ne suis pas marié. Moi non plus. Gitu. Mungkin kita bisa lihat nanti contoh-contoh yang lain. Sekarang kita lihat dialognya. Ini kita tutup. Kita observer le dessin. Le dessin. Gambar. Dans le dessin, on peut voir il y a deux personnes, deux femmes. Ada dua wanita di sini. Atau lebih tepatnya, il y a une femme et une fille. La première, ou bien la femme, elle est grande et la fille, elle est plus petite. Yang pertama, wanitanya lebih tinggi, sementara gadis ini lebih pendek. Grande, petite. Adjektif tuh, pelajaran kita yang kemarin. C'est dans la chambre, ini di kamar, il y a un miroir, ada cermin, kemudian ada une chaise, et sur la chaise il y a des vêtements. Ini kursi, di atas kursi ada baju-baju. Nah, kita lihat. Di sini rien ne va. Nah, maka dari itu buku ini dinamakan Grammaire progressif du français niveau intermédiaire karena memang dia itu bukan niveau débutant ya. Kalau kita lihat di sini negation, tadi contohnya kan ne sama pas. Ne dan pas. Yang paling gampang kan. Tapi di sini ada rien. Rien ne va. Nah, ini harusnya ini yang kedua. Yang pertama itu ne pas, ini artinya tidak. Tulis ne pas itu artinya tidak. Kemudian riang ini yang kedua harusnya. Ne, kemudian verbe conjugué di sini riang. Ini artinya tidak apa-apa. Ya, nothing. Ne riang. Gitu. Riang ne va. Di sini berarti tidak ada yang berjalan dengan baik. Dia pakai kata kerja aller. Kita tulis di sini aller. Aller artinya to go. Nah, kan kalau kita nanya kabar kan, ça va? Ça va? Jangan lupa ini C-nya pakai aksen cedil. Ça va? Ça va. Dia pakai kata kerja aller. Kalau tidak mau dijawab dengan ça va, atau mau dijawab dengan kalimat lengkap, jadinya je vais bien. Ini conjugaison aller ya. Ça va, je vais. Gitu. Sekarang kita dengerin dialognya. On va écouter le dialogue. Je suis trop grosse, maman. Mais non, tu n'es pas trop grosse. Mon nez est trop long. Mais non, il n'est pas trop long. Mes cheveux sont horribles. Mais non, ils ne sont pas horribles. Je suis myope. Moi aussi, mais ça donne du charme. Je ne suis pas musclée. Moi non plus, mais c'est plus féminin. On répète. Ulang.
Je suis trop grosse, maman. Mais non, tu n'es pas trop grosse. Mon nez est trop long. Mais non, il n'est pas trop long. Mes cheveux sont horribles. Mais non, ils ne sont pas horribles. Je suis myope. Moi aussi, mais ça donne du charme. Je ne suis pas musclée. Moi non plus, mais c'est plus féminin. Nah, dialognya lebih kompleks ya dibandingkan dengan song-song yang terdahulu. Di sini ada adjektif gross, feminang, artinya gemuk, dan dia tidak pakai très, tapi dia pakai trop. Kemarin kan très kan. L'exercice est facile? Oui, il est très facile. Atau l'exercice est difficile? Non, il est facile. Il est très facile. Sekarang di sini dia pakai trop. Ada trop, kemudian ada très juga. Kita tulis. Jangan lupa aksen. Très memakai aksen graf yang turun ke bawah. Très. Ada S-nya, tapi S-nya tidak dibaca. Très sama trop ini sebenarnya mirip ya. Artinya ini sama sangat. Trop, très, sangat ya. Ini ya. Tapi trop itu lebih ke negatif. Kalau très itu lebih ke positif seperti ini. Kita tulis ya. Trop itu lebih negatif. Très itu lebih positif. Je suis trop grosse, Mamong. Mamong itu mamahnya ya. Berarti dia merasa bahwa dirinya itu terlalu gendut, negatif ya gendutnya ini. Kemudian mamanya menjawab, mais non, tu n'es pas trop grosse. Mais non, tetapi tidak, kamu tidak terlalu gendut. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah negatifnya. Ne pas, ne pas, ne pas. Yang pertama N apostrof. N apostrof, ES. Kemudian yang kedua, ne, N sama E. Kenapa bisa begitu? Karena ini aslinya adalah NE, ya. Sujet ditambah ne, ditambah verbe conjugué, kemudian pas. Dia berubah menjadi N apostrof karena E-nya ini ada, dia berubah menjadi N apostrof karena ada E-nya atau ada huruf hidup di situ. Kalau tidak ada huruf hidup, dia sama saja menjadi ne saja. NE sama seperti di sini. Tu n'es pas, ils ne sont pas. Comme ça. C'est clair? Lanjutkan ya. Je suis trop grosse, maman. Saya terlalu gendut, mama. Mais non, tu n'es pas trop grosse. Tidak, kamu tidak terlalu gendut. Kemudian yang kedua, karena dia sedang bercermin. La fille est en train de se regarder dans un miroir. Dia sedang bercermin. Mon nez est trop long. Nah, adjektif lagi. Adjektif lagi. Adjektifnya adalah long. Yang pertama tadi gross, gendut. Yang kedua itu long, maskulan. Karena dia menjelaskan nez. Nez itu hidung. Nez itu hidung. Kita tulis ya. Nez itu hidung. Hidung itu maskulan. Mon nez est trop long, hidung saya terlalu panjang. Mais non, il n'est pas trop long. Nah, karena nez itu maskulan, makanya dia pakai il di sini. Mon nez, il. Lanjut. Mes cheveux sont horribles. Cheveux itu rambut. Rambut itu maskulan feminan. Maskulan plurial, maaf. Mes cheveux sont horribles. H-nya nggak dibaca ya. Yang dibaca itu O-nya. Horrible. S-nya nggak dibaca. Nah, karena dia maskulan plurial, maka dia menjadi il di sini.
ils ne sont pas. Mais non, ils ne sont pas horribles. Yang terakhir, je suis myope. Myope itu berarti matanya myope ya, karena dia pakai kacamata. Elle porte des lunettes ici. Sama mama aussi. Mamanya juga pakai kacamata. Moi aussi, mais ça donne du charme. Nah, kalau tadi di atas itu dia menekankan la négation, tu n'es pas, ils ne sont pas. Yang di bagian kedua itu dia lebih menekankan kepada confirmation, confirme affirmation, sama confirme la négation. Moi aussi, mais ça donne du charme. Saya juga sama, saya juga miyop. Tetapi itu memberikan karisma, charme. Je ne suis pas musclé. Saya tidak berotot. Adjektif lagi di sini musclé. Kemudian yang pertama itu positif, je suis myope, moi aussi. Walaupun negatif ya, maksudnya kalimatnya positif tapi artinya itu negatif karena saya miop ya. Miop itu kan keterbatasan penglihatan sehingga harus pakai kacamata. Dijawabnya moi aussi, positif, confirme une affirmation. Di sini negatif nih kalimatnya. Je ne suis pas musclé. Saya tidak berotot. Kemudian dikonfirmasi negatifnya. Moi non plus. Saya juga tidak. Mais c'est plus féminin. Tapi itu lebih féminin. Comme ça. C'est bon? Vous avez compris? Apakah teman-teman mengerti? On va voir maintenant les exercices. Exercice 2. Répondez selon le modèle. Vous êtes français? Non, je ne suis pas français. Apakah Anda orang Prancis? Bukan, saya bukan orang Prancis. Vous êtes professeur? Non, je ne suis pas professeur. Vous êtes en vacances? Non, je ne suis pas en vacances. Nous sommes en juillet. Apakah sekarang bulan Juli? Nah, pertanyaannya begitu ya, pakai nous sommes. Atau pakai on est juga bisa. Nous sommes en juillet? Non, nous ne sommes pas en juillet. On est mardi, tuh kan. Tanggal, bulan, dan hari itu pakainya nous dengan être, nous sommes, atau on est. On est mardi? Non, on n'est pas mardi. On est lundi. Sekarang hari Selasa, bukan. Sekarang bukan hari Selasa, melainkan hari Senin, lundi. On est en hiver? Non, on n'est pas en hiver. Tidak, kita bukan di musim dingin. Yang terakhir, exercice 3. Répondez selon le modèle. Nah, kalau yang exercice pertama tadi, yang exercice 2 itu dia fokus ke negation ya. Kalau yang ini fokus ke yang confirmationnya. Moi aussi sama moi non plus. Je suis en vacances et vous? Saya liburan nih. Dan Anda, moi aussi. Saya juga positif-positif. Je ne suis pas d'ici. Et vous? Nah, ini leçon kita yang pertama nih. Être tambah preposition de. Isi itu di sini ya. Dia pakai apostrof karena huruf hidup. Je ne suis pas d'ici. Saya bukan berasal dari sini. Et vous? Dan Anda? Moi non plus. Saya juga tidak. Moi, je suis touriste. Saya turis. Contoh lainnya, ada 5. Je suis étudiant. Et vous? Ini étudiantnya maskulin ya. Kalau féminin, je suis étudiante. Je suis étudiant. Et vous? Moi aussi. Je suis à l'hôtel. Et vous? Moi aussi. Saya berada di hotel dan Anda? Saya juga. Je ne suis pas français. Et vous? Moi non plus. Kita bisa tambahkan jawaban di sini. Je suis indonésien. Je suis indonésien.
Jangan lupa E-nya pakai aksen graf yang naik ke atas. Aduh. Je suis indonésien. Je suis seul ici et vous? Seul ini artinya sendiri. Je suis seul ici et vous? Moi aussi. Je ne suis pas marié et vous? Moi non plus. Négatif. Konfirmasinya adalah moi non plus. Saya juga tidak. Et vous? Est-ce que vous pouvez faire des exemples avec moi aussi et moi non plus? Apakah kalian juga bisa membuat contoh kalimat menggunakan moi aussi dan moi non plus? C'est tout pour aujourd'hui et on va se voir à nouveau demain. Merci, à demain.